Governor Punjab has introduced Punjab Civil Servants Amendments Ordinance, जिसके तहत एक प्रोविडेंट एक पेंशन फंड होगा जो कि गवर्नमेंट और द एम्प्लॉई विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू, एंड आई बिलीव रिटायरमेंट पे जो क्यूमुलेटेड एक्सेसिव फंड्स होंगे, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह उन्होंने डिसाइड किया है कि रिटायरमेंट एज पे जो एक्सेसिव फंड्स होंगे वो इन्वेस्ट किए जाएंगे। इसमें ना दो तीन चीज़ें बड़ी, एक तो ये जो गवर्नर साहब ने की, ये आर्टिकल 128(1) के तहत उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी की है। इसकी रिटायरमेंट के बाद की जो बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि ये जो लोग 2023 से पहले रिटायर हो चुके हैं ये उन पे लागू नहीं होता। ये जो 2023 के अंदर रिटायर और आने वाले सालों में जो रिटायर होंगे ये उनके ऊपर चीज़ इन्फोर्स होगी। सो एक फ़ंड होगा जी जिसमें हाजिर जब एक बंदा नौकरी पे होगा तो उस फंड के अंदर गवर्नमेंट प्लस एम्प्लॉई जो है उस फंड में ऐड करेंगे, वो फंड बनता जाएगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होएगी टिल रिटायरमेंट। ये तो पहले भी हो रहा था। बिल्कुल फर्क सिर्फ ये है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो फंड जो है वो री इन्वेस्ट हो जाएगा और उससे जो अर्निंग होगी उसके आपको थ्रू पेंशन मिला करेगा। फंड विल नॉट बी रिलीज्ड टू यू, आपको उससे जो अर्निंग होगी उससे आपको पेंशन मिलेगी। ये इतनी मुझे इसकी समझ आई। जो कि रीइन्वेस्ट कहाँ होगा? हाँ एग्जैक्टली, सो मसला यही है। सो ये पूरी दुनिया में नहीं देयर इज क्लैरिटी। बात ये है कि पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। आपने बिलियंस शो भी देखा होगा और वो सारी कंट्रोवर्सी, मतलब पुलिस का एक अलहदा से हेज फंड बना हुआ है उनकी पेंशन्स के लिए, और वो कौन मैनेज कर रहा है इस पे बड़ी सियासत होती है। मतलब अमेरिका वगैरह में, और एक हेज फंड से दूसरे को देना है तो उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स चलेगी। सो ये पूरी दुनिया में होता है, ये यहाँ भी फॉलो करने लगे हैं। इसमें जो पहली बात है ना वो ये है कि यहाँ पे रियल एस्टेट के अलावा है क्या जहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे। अगेन आप एक वो चीज़ जो कि अनप्रोडक्टिव है उसी में से दोबारा उसके अंदर पैसा डाल के निकालने की कोशिश कर रहे हो। सो बेसिकली एक तरफ ये कोशिश है कि हम इन्वेस्ट करें और दूसरी तरफ ये भी साथ में कोशिश है कि हम रियल एस्टेट को किसी तरह दोबारा खड़ा कर लें, क्योंकि हम एक ऐसी सिचुएशन पे हैं इस वक्त अगर रियल एस्टेट खड़ी नहीं होती, क्योंकि आधे से ज़्यादा मुल्क ने वहीं पैसे पार किए हुए हैं, इट विल बी अ ब्लड बाथ। सो उसको बचाने के लिए एक ये कोशिश हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह आपने कहा ना कि बड़ी अच्छी बात है कि 2023 से पहले वालों पे इसका इतलाक नहीं होता, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें तो होना ये चाहिए कि जो लोग आ चुके हैं नौकरी में उन पे इतलाक ना हो, जो आज से भर्ती हो रहे हैं उनको ये बताया जाए, क्योंकि जब आपने इंडक्शन की थी उस वक्त तो उनको था ये ख्याल कि ये इस किसी और तरह से होगा, ठीक है, जिस तरह से पहले निजाम चला आ रहा है। जो फंड है ना, अब देखें उसके अंदर ऑप्शंस जो है वो प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और भी हैं। एक तो ये कि जो आपने बिल्कुल ठीक बात की, और ये इनफैक्ट कि बाहर आप जाएँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाएँ तो आपके पास चॉइसेस होती हैं। वो मुख्तलिफ फंड्स होते हैं जो आपको बताते हैं जी इसका ये ROI ये फलाने का ये है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर। लेकिन यहाँ पे देखें सर एक और बड़ी चीज़ है, आपके जो अपने बैंक्स हैं उनके जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको प्रिंसिपल सिक्योर्ड 19 से लेकर 22% तक आपको रिटर्न देते हैं सालाना। सो विच इज़ मोर देन इस वक्त जो रियल एस्टेट का रिटर्न है। सो आप उसके अंदर सिर्फ रिस्क फैक्टर ये है कि अल्लाह करे कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो कम होना शुरू हो, मतलब इकॉनमी बेहतर अगर होना शुरू हो तो वो कम होता जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं है तो इस वक्त अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हैं, और बहुत ज़्यादा बैंक्स जो हैं वो पिच भी यही करते हैं कि बड़े बड़े सरकारी इदारों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी आपका जो ये फंड्स हैं, जो आपके पैसे हैं, ये हमारे पास रखवा दें और हम आपको इसके ऊपर बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के इंटरेस्ट रेट्स देंगे और उसकी बेसिस पे करें। लेकिन उसके अंदर एक और मसला भी है जो मैंने आज कुछ लोगों से बात की, वो कहते हैं जी कि हमें फिर इसका थोड़ा सा एक मजहबी एंगल भी आ जाता है इसके अंदर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इस चीज़ के ऊपर हमारी पेंशन जो है वो इस रूट से ना आए। अब अगेन बहुत ज़्यादा सवाल पैदा हो गए, तो करने की उनकी जो नीयत है मैं उसको डाउट नहीं करता, ठीक है, एक मॉडर्न सिस्टम है पेंशन देने का जो कि होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली फिर बंदे के ऊपर अपनी चॉइस भी होनी चाहिए कि वो कैसे ले। देखिए वो तो आसान तरीका है उसको हल करने का मजहबी मसले को, क्योंकि अगर आपको वो बैंक जो है ये डिस्क्रिप्शन दे दे कि अच्छा जी हमने PSX में इसको फलानी जगह पे इन्वेस्ट किया था, जो वो दे देते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसमें ये भी होता है ना कि ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, ये लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है। हाई रिस्क में पैसे डूब भी सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, सो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, नॉट इंटरेस्ट। सो अगेन बात ये है कि क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कोई बहुत सिक्योर चीज़ है, मतलब जो लो रिस्क भी हैं। अगेन यहाँ पे जब डॉलर अप्रिसिएशन होती है या एडजस्टमेंट होती है सारा निज़ाम दरम बरम में हो जाता है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। सो अगेन आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह दुनिया में चलती है। पर इस तरह तो आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लें,
یہاں پہ جو حالات ہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے, یہ تو ایک رسک ہے جو آپ کو لینا پڑتا ہے. آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کر دیا, تو جو ہنی مون پیریڈ موجیں چل رہی تھیں آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں انڈیکس نیچے. اچھا یہ تو چلے رہی بات ان کی, میں ایک اور ٹاپک لے کے آیا تھا. میں یہ کہنے لگی تھی کہ یہ تو ویری سملر ٹو جو آپ کے کمپنیز میں اس طرح کی پالیسیز ہوتی ہیں, پروویڈنٹ فنڈز وغیرہ. ہاں, اور پروویڈنٹ فنڈ تو چلیں میرے خیال میں اچھی چیز ہے کہ آپ ایٹ دا پوائنٹ آف ریٹائرمنٹ آپ چیز لیتے ہیں. پروویڈنٹ فنڈ کے علاوہ گریچوٹی بھی ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی, اور ان سب کو جو مینیج کرتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ. اور جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے وہ میرے خیال میں سب سے نفرت کی جاتی ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے ہر ادارے کے اندر, ہر کارپوریٹ سیکٹر. لیکن میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ میں خود رہا ہوں ایچ آر میں. اچھا, آپ ایچ آر میں رہے ہیں؟ مطلب میں ایسے نہیں رہا, مطلب میں تھوڑا بہت میں نے چکھا تھوڑا سا. اور پرابلم از کہ جب امپلائیز ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں اور آپ کو ایک اس قسم کا ڈپارٹمنٹ چاہیے جو ان کو مینیج کرے. لیکن جو سب سے جو انٹرسٹنگ مجھے بات پتہ چلی جب میں نے ایچ آر ایگزیکٹو سے بات کی, وہ کہتے ہیں یار سب سے ہمیں ایشو ہوتا ہے لیوز کے اوپر, کیونکہ لیوز کی بھی اب کیٹیگریز بڑی عجیب و غریب بناتی ہیں. پیڈ ہے, میڈیکل ہے اور کیجول ہیں. اب کیجول لیوز جو ہے ایک بڑا ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ویسٹرن کانسیپٹ ایک اور ہے مینٹل ہیلتھ. مینٹل نہیں, وہ تو دیکھیں نا یہاں پہ کوئی آئی نہ کام پہ, اگر یہاں پہ جتنی ضرورت ہے نا آپ لوگ کی سوچ ہے. سو اب وہ لیوز کے اوپر بھی بہت لوگ جو ہے کرتے ہیں. اچھا, اصل میں اس کے اندر اگر تو امپلائی اور ایچ آر کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو اور ایک اچھا ریلیشن شپ ہونا تو یہ سسٹم بڑا اچھا چلتا ہے. جس سیکنڈ وہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائے تو ایچ آر جو ایک بہت نفرت انگیز قسم کا آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ بن جاتا ہے, کیونکہ وہ انچارج ہیں ہر چیز پہ. آپ نے جب بھرتی ہونا ہے ایچ آر ہے, دورانِ آپ کی سروس جو ہے ایچ آر ہے, آپ نے جب نوکری چھوڑنی ہے تب ایچ آر ہے. دیکھیں یہاں پہ پتہ ہے اس لیے بھی بہت زیادہ نفرت ہے کہ یہاں پہ ہم ایک سٹیپ بائی پاس کرتے ہیں. سو جب بھی کسی کو فائر کرنا ہے نا تو جو بھی ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہے وہ ایچ آر کو کہتا ہے کہ آپ اس امپلائی کو بلا کے تو فائر کر دیں. اچھا, جب ہائرنگ کرنی ہوتی ہے نا تب ایچ آر کو نہیں کہتے کہ آپ ہائر کرتے ہیں. ایچ آر صرف سی ویز اکٹھی کرتا ہے, جس نے ہائر ہونا ہوتا ہے نا اس کو ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر خود ہی باہر سے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کاغذ بنا دیں. سو اچھا ہمیشہ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر رہتا ہے اور برا ہمیشہ ایچ آر رہتا ہے. اور اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ ایک چیز بہت ضروری ہے جو نہیں کرتے. جو لوگ ایک نوکری چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں عموماً ان کا ایک ایگزٹ انٹرویو ہوتا ہے. ایگزٹ انٹرویو ہوتا ہے جب وہ نوکری چھوڑ چکے ہوتے ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کمپنی سے, اور ایک ڈائریکٹر جو ان کا امیڈیٹ باس تھا اور بھی لوگ اگر شامل ہونا چاہیں تو وہ اس امپلائی سے پوچھتے ہیں یار کہ تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, یا پھر تم اب کھل کے بتاؤ, بیکاز ادارے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلے کیا تھے. سو اس سے ایک لرننگ ہوتی ہے یار کہ ہاں یہ مسئلہ تھا, چائے نہیں اچھی تھی, یہ نہیں اچھا تھا, پارکنگ نہیں تھی, امپلائیز اچھے نہیں تھے, باس اچھا نہیں تھا. میں تو کبھی ایسے نہیں کیا, بٹ مائی پوائنٹ از کہ ایگزٹ انٹرویو ایک چیز ہے جو بہت اچھی ہو سکتی ہے جو لوگ اس کو اپنا سکیں. فار آرگنائزیشنز جو کہ ایکچولی میں بہتر ہونا چاہتی ہیں ٹو ریٹین دیئر ریسورسز, لیکن ایچ آر you're right despised تو ہے ایز اے گروپ, لیکن جہاں پہ ایچ آر نہیں بھی ہوتا نا تو I've worked in those places. I think it's a blessing sometimes to have the HR department. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.